day in the life of a full-time crocheter na nag-resign sa trabaho sa BO. Ano guys, katulog pa na kay ko natulog gabi. Nag-overtime na sa crochet. So, mamigo sa pagdari. Pero hindi sigay bulot ang atong bed. Pero bulot kaya akong mga bangko diha no. Sorry naman, wala akong butangan sa akong mga bag. So, diha na lang ang mga makalutay na bangko. Kung vitamin ko diha, kung bisita diri. So, ako na nga i-roll up ang ako ang curtains diri. Mahayang-hayang sila ko. So, then, mga sa abos. Ay, maligo pa. Kahit yung paligo na adlaw. So, hindi ko kadali na maligo guys. Every other day ko maligo. Every other day sa ko mag-shampoo. Because I want my hair to naturally release the oil. And also, every other day ko maligo kaya ang kamot gamit dili kaya po siya always mabasa. So, na ako ang facial wash. Facial wash? Dili na sponsor guys. I've been using Pond's ever since nagdalagan ako. And this is my shampoo, Keratin Plus. Kaya wala na ako na-maintain kaya afford it. Wala di ako magkabas corporate world. Anyways, mawala to siya. Bali ala jugay ko maligo guys. Hindi ko maglugay maligo. Once I'm done with facial wash, shampoo mo siya. And then, before ko magsugod sa akong crochet sessions, syempre, mag-concentrate ko, magbasa sa jud ko o spiritual books, no? Or, let's say, it's meditation like that. But for me, it's called morning revival. So, here is what I enjoyed sa akong gibasa. It was difficult to kick against the goats or God's authority with his feet once imaged. Immediately fell down, acknowledged Jesus as Lord, and submitted to the instruction when the man was in Damascus. Unless a man needs authority in the way to Damascus, he cannot submit to an insignificant small brother in Damascus. It shows us that anyone who has met authority will deal with authority alone. He will not deal with the person involved. We should only think of the authority, not of the person, because our submission is not to a person, but to God's authority in that person. God never entrusts his authority to the self-confident and self-assured. You have to reject pride and learn humility and weakness. Amen. Human ako mag-enjoy sa morning revival or spiritual food in the morning. May message na sa marketplace for fresh flower bouquet na order. At saka ko siyang replyan dira, and also this time mag-order na human ang conference over the weekend sa Semana Santa. And I'm listening to the message because I recorded the message as well. Aron my review. Then after that, sa pag-reply na ako atong message sa marketplace, nag-live rapod ko gamay dali sa TikTok. Kaya ako atang gipin kaning BLK nga lip treatment oil na akong ginagamit. Tawa na is kaya akong lips diha guys, no? Gusto mo na akong ipin diha sa yellow basket. And then, nag-crochet na din ako. Nag-focus na ako sa crochet. Wala akong live kaya madali. But, multitasker by the way. So, basta mag-crochet ko guys, aron, daghantag mo watch nga series sa Netflix. Muna kada crochet good na ako. Multitask good ko. Bench watch ko mga series na nindot sa Netflix. Ay, nain ko pag siya. Oh my God, wait lang akong Facebook. Na siya. Whole day ko mag-crochet diri guys. And this time, kung anong atiman niya akong mga beret diri. Kaya akong beret diri. Wala pa rin nakuan guys. Nagulat ko nga makapalitog felt cloth. Pero karon niya, dugay ko makapalitog. Wala pa dyan kapalitog felt cloth. But
this time ako na din panagamutan nga makapalit hindi kong filtros. So ako na lang siya kantimanon so that makapalit hindi kong filtros. Nga mura na akong view dahil dere sa akong bintana sa ito guys. Balay sa musilinan and the blue sky by the way. Oh, maurat siya guys. Buntag pa ni or mga morning and to odd to pa ni siya. Di na lang ako ikon until evening kay mo gihapon buhaton whole day na jud ko mag-consider. Thank you for watching and please like and share and subscribe and follow me in this account. Bye.